The first International Thai Youth Festival concluded on a successful note in Assam's Dibrugarh district following a rich display of a series of indigenous and allied culture activities attached to the larger Thai race of the Southeast Asia and South China. The festival witnessed the convergence of various Thai ethnic races of the region like Thai Ahom, Thai Phake, Thai Khamti, Thai Aiton, Thai Kham Yang, Thai Turung and Thai Lai of Manipur. Besides, at least 25 foreign delegates from Thailand, Myanmar and China also took part in the event with their distinctive and ethnic traditions in display. Arunachal Deputy Chief Minister Chawnamin graced the concluding day of the event as the chief guest and expressed his pride as well as excitement in meeting the larger Thai family. A Thai Khamti himself addressing the gathering also invited foreign delegates to his native place in Namsai and proposed to organize a mega cultural seminar on Thai cultural heritage either in Assam or Arunachal Pradesh. মই নিজেও এজন টাই সম্প্ৰদায়ৰ লোক গতিকে মই টাই জনগোষ্ঠীৰ এখন সভা হৈছে ইয়াত টাই এথনিক ইউথ ফেষ্টিভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাই ইউথ ফেষ্টিভেল পাতিছে ইয়াতে আমাৰ ডক্টৰ হেমন্ত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত খুব ভাল পাইছোঁ মই আহি পৰিলোঁ আজি গধূলি অতি ব্যস্ততাত আছিলোঁ তথাপি সময় ওলাই পেলাই মই আজি গধূলি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত যোগদান দিবলৈ আহিছোঁ ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে টাই নৃত্যবিলাক শিকিছে তাই গীতবিলাক শিকিছে জানিছে এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ যিটো এটা টাই জনগোষ্ঠীৰ যিটো এটা ইউনিফিকেশ্যন যিটো আমাক দৰকাৰ আছিলে এইটো লাহে লাহে আহি পৰিছে